চলো না আজকে আমরা একটু বাইরে থেকে খাই আসি। কেন, ঘরে কি খাবারের অভাব আছে? নাটক যত সব। এই শোনো, আজকে তোমার হাত দিয়ে আমার একটু খাওয়াই দাও না। কেন, তোমার হাত নাই? इनको आता ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है। এই দেখো তো আমারে কেমন লাগতেছে। সব সময় যেমন লাগে তেমনই লাগতেছে। रोमांस नहीं करते, डांस नहीं करते, इनको पड़ी ही नहीं है। जिंदगी बर्बाद होगी। এই দেখো তো আমার গালে কি যেন লেগে আছে। जिंदगी बर्बाद होगी। मेरे हस्बैंड मुझको प्यार नहीं करते, मेरे हस्बैंड मुझको प्यार नहीं करते।